So it became hard at times, but we praise God. It was an amazing time. I was so proud of Sister Carmen. We're climbing up mountains, and here you see this woman with a king climbing up mountains. So it was a blessing, but to be honest, I'm tired. It was very draining, plus the hours and the flight yesterday, the 12-hour flight back was very hard. And so I was going to preach today, but people advised me, you know what, Pastor, maybe you shouldn't preach today. And part of the reason was because as we're on this trip, and not only am I tired, but everywhere we went there was husbands and wives. You can leave it down, brother. You can leave it down. There was husband and wives. There was mothers and daughters. There was pairs everywhere, and I was the only one that was alone. And so at night, for 2 weeks, I hardly even slept. Because my beautiful bride was not there with me. And the whole time I was thinking, man, and I couldn't even call her because of the internet, so we didn't talk. One day I was able to talk to her, but I was missing her voice. And so I was thinking, you know what? The best thing is if I go back, all I want is just to hear my beautiful bride preach to me today. And so I was going to preach, but I said, no, I want to hear my bride preach today. So I asked her if she's willing, so we praise God that today the Pastora Marina is going to bring the Word of God today. Amen. God bless everyone. Amen. It's an honor and a privilege to be here. Es un honor y privilegio estar aquí. I never take lightly being before the presence of the Lord. Yo nunca tomo en poco estar ante la presencia del Señor. This message that I'm going to bring today Este mensaje que voy a compartir hoy is called A Balanced View of God. es titulado Una vista balanceada de Dios. That we need to have a balanced view of God. Que debemos tener una vista balanceada de Dios. Last week we celebrated, or the society celebrated Valentine's Day. La semana pasada la sociedad celebró el día de San Valentín. It's a time where, especially the husbands, they go and buy flowers and chocolate for their loved ones. Es un tiempo cuando especialmente los esposos van y compran flores o chocolates para su ser querida. I spent mine alone. Yo pasé sola llorando todo el día. My husband, he bought me chocolate and stuff before he left, so he was a week early. Pero mi esposo me compró chocolates y flores antes que se fue, así que una semana temprano. And my niece Andrea, she actually cooked dinner for me. Y mi sobrina Andrea cocinó para mí. She made it into a heart of a shape of a heart. Y lo hizo en forma de un corazón. She's like, yes, she's doing good. Así que está funcionándose. So I praise God that I wasn't too alone. Le doy gracias a Dios que no estaba muy sola. But reflecting in the whole season of love, Pero reflexionando en la temporada del amor, of course we always think about God who is love. claro que siempre pensamos en Dios quien es amor. We know that He was He is our Valentine. Sabemos que Él es nuestro San Valentín. Because He's the lover of our soul. Porque Él es el amado de nuestra And alma. that's why we have the sign, the first Valentine's He wrote with 2 boards and 3 nails. Y por eso tenemos el día de San Valentín, escribió con una tabla y 2 clavos. So we know that God is love. Y sí que conocemos que Dios es amor. And we always hear mention of His goodness and His love. Y siempre escuchamos que hablan de su bondad y su amor. But to only know Him as love, mercy, and grace Pero solo conocerle como amor, gracia y misericordia. is to know Him only in part. Es solamente conocerle en parte. And so today I just want to bring an awareness of having a balanced view of who God is. Así que quiero informarles hoy de que es tener una vista balanceada de Dios. To Tony Evans, the preacher Tony Evans, El predicador Tony he Evans has an illustration that I'd like to share with you. tiene una ilustración que quiero compartir con And he ustedes. says electricity is good. Y él dice la electricidad es buena. We're warmed because of
electricity. Somos calentados por la electricidad. We cook because of electricity. Cocinamos por la We electricidad. freeze food because of electricity. Congelamos la comida por la electricidad. Lights come on because of electricity. Las luces se prenden por la electricidad. Electricity is a good thing. La electricidad es algo bueno. However, I would not advise you Sin embargo, yo no les aconsejo to take a screwdriver que tomen un destornillador and stick it in the outlet. y que lo meten en el enchufe. You don't want to do that No quieren hacer eso because the electricity that can help you porque la electricidad que les puede ayudar can also fry you. también les puede quemar. The same electricity that supplies light La misma electricidad que suple la luz can make your hair pop out. puede hacer que tus pelos se alcen. In other words, En otras palabras, electricity, while being helpful, la electricidad, mientras es algo que ayuda, must be handled properly, debe ser manejado correctamente, or else the help that it is designed to give us o esa ayuda que es designado para hacer para winds nosotros up hurting us. nos lastima. The hurt is not intentional. Ese lastimar no es algo intencional. It will happen because you're not handling it right. Eso sucede porque no lo estás manejando correctamente. God wants to show you your destiny. Dios quiere mostrarte tu destino. He wants to guide and govern your life. Él quiere guiar y gobernar tu vida, But he's got to be handled right. pero él tiene que ser manejado That's correctamente. why he says, Por eso él dice, fear me. témeme. The same God who invites us to come boldly into his presence. El mismo Dios que nos invita a entrar con denuedo a su In presencia. Hebrews, when he says, come boldly into my presence and find mercy and help in your time of need. En Hebreos cuando él dice, entra con denuedo a mi presencia a buscar tu ayuda en tu tiempo de necesidad. He also expects us Él también espera de to nosotros serve God acceptingly and with fear. que le sirvamos con temor. For God is a consuming fire. Porque Dios es un Dios de fuego Hebrews consumidor. 12:28 says he's a consuming fire. Hebreos 12:28 dice que Él es un fuego Here, consumidor. he is quoting the Old Testament where our God is a jealous God, a consuming fire. Aquí está citando en el Antiguo Testamento que nuestro Dios es fuego consumidor y un Dios celoso. We live in New Jersey, Nosotros vivimos en New Jersey. so we are not accustomed to seeing wild fire. Nosotros no estamos acostumbrados a ver ese fuego. So, for example, like in Southern California, Por ejemplo, en California del Sur it's so dry sometimes that the forest catches on fire, es tan seco la tierra ahí que los bosques se prenden en fuego. and it's a consuming fire, meaning it doesn't quench. Y es un fuego consumidor que significa que no se Destroys sacia everything in sight. y destruye todo que está en su camino. And fear is a good description of what it produces. Y el temor es una buena descripción de lo que produce. Does it also produce awe? ¿Eso también produce temor? Yes. Sí. One cannot be amazed of how the flames can pop up in the air and destroy everything in sight. Uno no puede ser maravillado de cómo esas llamas se prenden y destruyen todo que está por camino. If we were to watch it on television, you would be glued to the television just watching in awe, like, wow, look at that. Si nosotros lo estamos mirando en la televisión, estás pegado a la tele mirando maravillado. But is it awe that makes you stay there or run? Pero es esa maravilla que te queda parado ahí mirando. I'm sure this guy, once the fire begins to get closer, I'm sure he's going to start running for dear life. Seguramente cuando el fuego se aproxima a ese Señor va a comenzar a correr. Because even though the fire is not intentionally harming him, Porque aunque el fuego no está lastimándole but the intencionalmente, fire has an innate nature that we have to respect. pero ese fuego tiene una naturaleza que tenemos que respetar. And I'm not surprised to hear that we need to serve God with fear and trembling. Y no estoy sorprendida de escuchar que tenemos que servirle a Dios con temor y temblor. Yes, God is an inspiring, overwhelming power, Sí, Dios es un poder sobreabrumante, but just as fire also acts in its own nature, pero igual que el fuego actúa por su so naturaleza, also God acts in His own providential nature for us. también Dios actúa en su naturaleza hacia nosotros. And we have to align ourselves with Him. Y tenemos que estar alineados con Él. Let's look in Exodus 19:16. Vamos a mirar en Éxodo 19:16. So we can be awed at the majesty of God. Así que podemos estar maravillados a la majestad de Dios. But we believe as Christians Pero creemos como that cristianos God is the same yesterday, today, and forevermore. que Dios es el mismo ayer, hoy y para If siempre. God was an all-consuming fire in the Old Testament, Si Dios era fuego consumidor en el Antiguo He's Testamento, the same God in the New Testament, Él es el mismo Dios en el and Nuevo He's an Testamento all-consuming fire in the New y Él Testament. es un fuego consumidor en el Nuevo Testamento.
Éxodo 19:16 dice: On the morning of the third day, there was a thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. When the people heard the trumpet blast, Cuando el pueblo escuchó que sonó la trompeta, fear came upon them. el temor les abrumó. It was something impressionable. Era algo impresionante. Let's look at Exodus 18, Vamos a mirar en Éxodo 18, verse 21. de 18 al 21. When the people saw the thunder and lightning and heard the trumpet and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and said to Moses, "Speak to us yourself and we will listen, but do not have God speak to us or we will die." Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of God will be with you and keep you from sinning." Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: "Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos." "No tengo miedo", les respondió Moisés. "Dios ha venido a ponerles a prueba para que sientan temor de Él y no pequen." Amen. When you have that fear of God, Cuando tienen ese temor de Dios, it can keep you from sinning. eso les detiene de hacer pecados. Sometimes that's why America is in the state that it's in. Por eso América está en el estado en el que They está. don't want to believe in God. No quieren creer en Even Dios. though Romans 1 says that by nature we can tell that there's a God. Aunque en Romanos 1 dice que por naturaleza nos damos cuenta que hay un Dios. Therefore, man is without excuse. Así que el hombre no tiene excusa. Even when you find yourself with someone in the jungles that never heard of Christ, Aun si te encuentras en la jungla con alguien que no ha escuchado de Cristo, they are without excuse. ellos no tienen excusa. So therefore, Así que America wants to get rid of this notion that there is a God. América quiere deshacerse de esta noción que hay un Dios. Because if there's no God, Porque si no hay there's Dios, no moral standards. no hay estándar We don't moral. need to fear anyone. No tenemos que temer a We can nadie. live our lives as we wish. Podemos vivir la vida como queramos. Deuteronomy 4:10, if you can go with me. Deuteronomio 4:10. It says, "Remember the day you stood before the Lord your God at Horeb, when he said to me, 'Assemble the people before me to hear my words, so that they may learn to revere as long as they live in the land, they may teach them to their children.' You came near and stood at the foot of the mountain while it blazed with fire to the very heavens, with black clouds and deep darkness. Then the Lord spoke to you out of the fire. You heard the sound of words, but not the form. There was only a voice. He declared to you his covenant, the 10 Commandments, which he commanded you to follow, and then wrote them on 2 stone tablets." Go ahead. El día que ustedes estuvieron ante el Señor su Dios en Horeb, Él me dijo: "Convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra, y para que enseñe esto mismo a sus hijos." Ustedes se acercaron al pie de la montaña y ahí permanecieron, mientras la montaña ardía en llamas que llegaba hasta el cielo mismo, entre negros nubaros y densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz. El Señor les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en las tablas de piedra y les ordenó que lo pusieran en práctica. If you jump to 4:23, it says, "Be careful not to forget the covenant of the Lord your God that he made with you. Do not make yourself an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden." Si saltan al 23, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura en el Señor su Dios les haya prohibido. And 24 says, "For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God." Porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. See, there's 2 biblical ways to fear God. There's 2 distinct categories. Hay 2 categorías de cómo mirar a Dios. The first one is awesome dread, La primera es temor impresionante and the second is astonished devotion. y la segunda es devoción asombrante. Awesome dread. El temor impresionante Basically, it's a fear that we need to have of God.
Es un temor que debemos tener de Dios. Because sometimes, like I said earlier, Porque a veces, como dije if anteriormente, we focus on just God that is love, si nos enfocamos solamente en Dios que es amor and that His grace is everything, which it is, y que su gracia es todo y lo es, and He is a loving God, y Él es un Dios amoroso, but He also has another nature. He also has another side to Him. pero también tiene otra naturaleza. This other nature is the one that keeps us from sinning, that helps us to keep us from sinning. Esta otra naturaleza es lo que nos ayuda a no pecar. In Genesis, we hear the first time we hear the word fear is when Adam was afraid. En Génesis escuchamos la primera vez esa palabra temor es cuando Adán temía. God spent time with him in the cool of the day, the Bible says, Dios pasó el tiempo durante el día con él and he would spend time with fellowship with Adam. y tenía compañerismo con Adán. But the moment Adam sinned, Pero el momento que Adán pecó and God said, Adam, where are you? y Dios dijo a Adán, ¿dónde estás? And Adam said, I heard your voice Adán dijo, yo escuché tu voz in the garden and I was afraid en el jardín y tenía miedo because I was naked and I hid myself. porque estaba desnudo y por eso me And escondí. I'm sure that Adam did not feel that reverential awe at that moment. Seguramente que él no sentía ese temor de reverencia en He ese was momento. stone cold afraid. Él estaba con miedo. See, sometimes we don't fear what we don't know. A veces nosotros no tememos lo que no conocemos. That's why kids, they touch the hot stove. Por eso los niños tocan el horno que está They caliente. touch because they don't know. Tocan porque no saben. And many times, like this, in this wicked world, that's why they don't want a God, because they don't want to fear God. Y por eso en este mundo malvado no quieren a un Dios porque lo But conocen. those of us who know God, Pero nosotros que le conocemos we should have a fear of Him. debemos tener un temor de Él. Not a fear that makes us go running and crawling and hiding from Him, No un temor que nos hace huir y escondernos de Él. but a fear that we recognize who God is. Pero un temor que reconocemos quién es Dios. And He is such an all-powerful God. Y Él es un Dios He is todopoderoso. omnipotent, Él es omnipotente, omniscient, omnisciente, omnipresent. He is the omnipresente. God of the Él universe. es el Dios del universo. When He opens His mouth, fire comes out and there is the sun. Cuando abre su boca sale fuego y es el sol. Planets came out of His mouth. Los planetas salieron de He su boca. created everything that we see Él creó todo lo que vemos and everything that we don't y see. todo lo que no vemos. He parted the Red Sea. Él partió el mar He rojo. fed a whole multitude with bread from heaven. Él dio a comer a una And this multitud de pan great del God cielo. that we serve, Y este grande Dios que servimos, when He came down to speak to Moses and the people, cuando Él llegó a hablar con Moisés y su pueblo, thunder and fire filled that place. truenos y relámpagos llenó este lugar. There was smoke everywhere. Había humo por todos That's the lados. God that we serve. Este es el Dios que And that's the God we servimos. should fear. Y este es el Dios que debemos And tener. not fear because we're afraid of Y Him, no temor porque le tenemos but miedo, to give Him His rightful place. pero de darle su posición Many correcta. times because we say God is love, Muchas veces porque decimos Dios es amor. we think that we can treat Him like anyone else. Pensamos que le podemos tratar como cualquier persona. We outright at times disrespect God. A veces nosotros somos irrespetuosos con The Dios. way we talk to Him sometimes, we wouldn't talk to a person that we know. De la manera que le hablamos a veces no hablaríamos a una persona que conocemos. The way we get angry at Him sometimes when He doesn't answer our prayers. De la manera que nos enojamos con Él cuando no nos contesta It's nuestra oración. sometimes a total lack of disrespect. A veces es falta de respeto. And I can say this for my own life. Y yo puedo decir para mí misma. There's times where I put my puny little fist at Him and God, where are you? Y a veces yo hago, Dios, pero ¿dónde estás? And I forget that He is a fearsome God, Y se me olvida que Él es un Dios a God temeroso. that we need to fear. Un Dios que debemos temer. Abraham, when he saw God for the first time, he fell on his face. Abraham cuando le vio a Dios por primera vez se cayó. Moses hid his face when he looked upon God. Moisés escondió su rostro cuando le miró a Dios. Balaam bowed his head and fell flat on his face. Balaam inclinó su rostro y se cayó al suelo. Joshua fell on his face to the earth and worshipped. Josué cayó con su rostro al suelo y la adoró. Gideon and Manoah cried out in alarm lest they should die. Gideón y Manoah clamaron para que no murieran. Isaiah felt that he was undone. Isaías sentía que no estaba todo bien. Ezekiel fell on his face. Ezequiel cayó en su rostro. Daniel felt like a man who had been drained of all his strength. Daniel se sentía que era un hombre agotado de toda su fuerza. The 3 disciples who saw Jesus' face shine like the sun, Los 3 discípulos que vieron que el rostro de Jesús brillaba como el sol, they fell on their
faces and were greatly afraid. The Bible Cayeron con says. su rostro al suelo y tuvieron temor. Saul of Tarsus fell to the ground and was left blind. Saúl de Tarsus cayó al suelo y fue ciego. When was the last time you fell on your face and worshiped the Lord? ¿Cuándo fue la última vez que caíste al suelo en adoración When was hacia the el last Señor? time that you marveled at who God was and it made you get on the floor in repentance? ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste tanto de quién es Dios que caíste al suelo en arrepentimiento? Many Christians today, because of the incarnation of Christ, Muchos cristianos hoy por la encarnación de Cristo they feel the need to eliminate fear of God. sienten la necesidad de quitar ese temor de Because Dios. in Jesus we have God in man form, Porque en Jesús tenemos Dios en la forma de and hombre He's an accessible God that we can relate to almost as a friend. y es un Dios que podemos relacionarnos como un amigo. And He is all of that. Y si Él es todo eso, But just to have that one side of Him is not having Him complete. pero solamente en tener ese un lado de Él no es tenerlo completamente. Jesus, Jesús, He was merciful, Él fue misericordioso, humillado, but He also turned the tables at the temple pero también botó las mesas en el when the templo money changers were there operating. cuando los cambistas estaban ahí operando. When the soldiers came to arrest Jesus, Cuando los soldados llegaron a arrestar a they said, Jesús, "Where is Jesus of Nazareth?" dijeron, ¿dónde está Jesús de Nazaret? And when He said, "I am He," Y cuando Él dijo, yo soy Él, the soldiers drew back and fell in fear. los soldados se pusieron atrás y tuvieron temor. Peter, Pedro he was a fisherman. era un pescador, He knew what he was doing in his profession. sabía lo que estaba haciendo en su He was profesión. fishing all night at one time Estaba pescando toda la noche and un didn't día catch anything. y no cogió nada. When Jesus appeared Cuando Jesús se and acercó He made him catch a miraculous catch of fishes, y Él consiguió muchos pescados, Peter said, Pedro le dijo, "Depart from me, aléjate de mí, for I am a sinful man." porque yo soy un hombre pecaminoso. Awe and dread are natural responses Porque el temor y la maravilla es naturaleza de of nosotros, the imperfect to the perfect. del imperfecto a lo perfecto. When you realize Cuando te das de how cuenta holy, qué tan how santo, perfect God is, qué perfecto Dios es and that we deserve death. y que nosotros merecemos la muerte, And sometimes we don't grasp how important that is. y a veces no captamos qué tan importante es eso, Because at times in the Old Testament, porque a veces en el Antiguo Testamento, when the priests would come into the temple, cuando el sacerdote llegaba al if templo, there was something wrong in him, a hidden sin, si había un pecado escondido en él, or if there was a flaw in him, o si había una falla en él, he would walk in the temple él entraba en el and it was templo immediate death. y era la muerte We instantánea. see even in the New Testament, people lying to the Holy Spirit, immediate death. Aún en el Nuevo Testamento las personas mienten al Espíritu Santo y mueren. But because we don't see people dying left and right, Pero porque nosotros no vemos que la gente está muriendo it's alrededor, almost like we have this nonchalant view of God, es que tenemos esta vista que le tomamos en poco a Dios and we say, "Oh, he knows, he'll forgive, y decimos, oh, Él conoce, Él va a perdonar and he will." y Él lo va a But we hacer. have to forget, we can't forget the other side of God. Pero no se nos puede olvidar el otro lado de This Dios. other side of God makes His grace for us even more Este impactful in our lives. otro lado de Dios hace su gracia aún más impresionante. When you see God as a consuming fire, Cuando le ves a Dios como un fuego it consumidor, makes His grace and mercy that much better for us. hace que su gracia y misericordia signifique más para We know that nosotros. Jesus was the lion and the lamb. Sabemos que Jesús era el león y el cordero. We always focus on the lamb Siempre nos enfocamos en el that cordero, came to take away the sin of the world. que vino a quitar el pecado de este mundo. The perfect lamb that was a sacrifice. El cordero perfecto que fue un sacrificio. But we forget the first part, Pero se nos olvida la which is primera that He's parte, a lion. que es un león. And we forget this part of Y Jesus. se nos olvida esta parte de We Jesús. forget that He's a ferocious Se lion. nos olvida que es un león And rugiente. we don't look at Him this Y way. no le vemos de esta And I'm manera. not saying look at Him so you can run in fear. Y no digo que le mires para correr en temor, But you look at this pero cuando mires and you esto say, wow, y dices, wow, this is my God. este es mi Dios. But yet, Pero aún así, He still lives inside of me. Él vive en mí. He still chose to come down as a man and die on the cross for my sin. Él escogió bajar como un hombre y morir en la cruz por mi pecado. In love, He came En amor, Él vino and showed us His amazing grace. y nos enseñó su gracia. And we can't forget Y no se nos puede that, olvidar yes, He is the lamb, que sí, Él es el cordero, but He's also a lion. pero también es un león. Not like the lion, the enemy, the devil. No el león como el enemigo, el That diablo. Peter says he's like a roaring lion and looking to whom he can devour. Que Pedro dice que es como león rugiente buscando a quien puede devorar. Like is not the same as is. Como no
significa He es. is like a roaring lion, Es como un león but Jesus rugiente, is the lion of the tribe of pero Judah. Jesús es el león de la tribu de Judá. Imitate God. El diablo siempre quiere imitar He a always Dios. wants to come and act like he's Jesus. Siempre quiere venir a actuar como si es Jesús. But if we have this concept of who God is and who Jesus is for us, Pero si tenemos este concepto de quién Dios es y quién Jesús es para we nosotros, will fear him. vamos a And temerle. not because we're scared of him, Y no porque le tememos, but because we say, wow, Lord, pero porque decimos, wow, you Señor, are amazing. tú eres You maravilloso. are the God of ages. Tú eres el Dios de los siglos. You were here before anything was created. Tú estuviste aquí antes de que nada fue creado. You are the lion of the tribe of Judah. Tú eres el león de la tribu de You Judá. are consuming fire. Tú eres un fuego consumidor. And we could be dead in an instant, Y podemos estar muertos en un instante, but he doesn't do it pero Él no lo hace. because of his love and mercy for Por us. su gracia y amor hacia nosotros. Isaiah 8:13. Isaías It 8:13. says, the Lord Almighty is the one you are to regard as holy. He is the one you are to fear. He is the one you are to dread. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temerlo. See, awe and dread are appropriate responses to God. La maravilla y el temor son respuestas apropiadas hacia Dios. So then how do we deal with what Paul says in Romans 8:1? Entonces, ¿cómo lidiamos con lo que Pablo dice en Romanos 1:8? Where now there's no condemnation for those who are in Christ Jesus. Que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. As believers in Christ, Como creyentes en Cristo, we know we can live absolutely with no fear of the wrath of God. conocemos que podemos vivir sin temor de la ira de Dios. There's no question about that. No hay cuestión de eso. Heaven is guaranteed for us who have accepted Jesus Christ as our personal Savior. El cielo ya está garantizado para aquellos que le aceptaron como And Salvador. Christ has removed God's wrath against us. Y Cristo ha removido esa ira de Dios contra So do nosotros. we need to fear Him at all then? Así que tenemos que temerle. Well, Paul answers that by saying Y Pablo da la respuesta that diciendo fear still has its place. que el temor todavía tiene ese lugar. Philippians 2:12 says, Filipenses 2:12 dice work out your salvation with fear and trembling. que trabaja Salvación. tu salvación con temor y temblor. See, we fear God by reverencing Him, Le tememos a Dios en dándole by reverencia, honoring Him, en honrándole, and cherishing Him. en amándole, His great majesty and greatness. su gran majestad y grandeza. But we do not only focus on His wrath and His judgment. No solamente nos enfocamos en su ira y su So juicio. it's a balanced view of God. Así que es una vista balanceada de It's what Dios. we're saying. You see Him as the lion, Cuando decimos le ves como el león, as a consuming fire. como un fuego consumidor, But He's also a loving God, pero también es un Dios a God of amoroso, grace and mercy. un Dios de gracia y And we misericordia. have this balance in our life of who God is. Y tenemos ese balance de quién Dios es en nuestra vida. And we can give Him His rightful place in our heart. Y podemos darle su puesto apropiado en nuestro See, too corazón. much fear of God Mucho temor de Dios, without the love and grace sin el amor y is gracia, not good either. tampoco es bueno. I mean, I grew up where everything was a sin in my life. Yo crecí pensando que todo era un pecado en mi Everything vida. was a sin. Todo era And the pecado. way I view God is that He was there ready to punish me at all times. Y yo le miraba a Dios como que estaba listo para castigarme a todo tiempo. Everything we did wrong, we were punished by God. Todo lo que hacíamos mal, Dios nos iba a My castigar. mom used to say, Papa Dios te va a pegar, Papa Dios te va. Lo llaman Papa Dios. And I'm like, Papa Dios, that's more like a, hardcore judge. Mi mamá decía que Papá Dios te iba a castigar. And so that's just having that, but not the grace and the love of God is imbalance. Y solamente tener eso y no el amor y gracia del Señor es algo que no está And balanceado. only speaking of the grace and love of God, but not the fear of God, is also imbalance. Y también solo hablar de la gracia y amor de Dios y no del temor es algo que no está balanceado. A.W. Tozer says, A.W. Tozer dice, I believe that the reverential fear of God mixed with love yo creo que el temor de reverencia hacia Dios mezclado con el amor and fascination y fascinación and astonishment y estar asombrado and admiration and y devotion admiración y devoción is the most enjoyable state es el estado más gozoso and the most satisfying emotion y la emoción más satisfacente that the human can have. que el humano puede tener. We have to have a balance in Tenemos our que walk. tener un balance en nuestro caminar. And why should we fear God? ¿Por qué debemos temer a Dios? Number one,
Primeramente, we are to fear God because of who He is. debemos temerlo por quien Él es. Let's look in Psalms 89. Vamos a ver en Salmos 89. 89 verse 6 and 7. 89 versículos 6 y 7. For who in the skies above can compare with the Lord? Who is like the Lord among the heavenly beings? ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? In the council of the holy ones, God is greatly feared. He is more awesome than all who surround Him. Dios es muy temido en la asamblea de los santos, grande y portentoso sobre cuantos lo rodean. So the very nature of God, Así que la misma naturaleza de Dios, His unequaled majesty, su majestad que no es igual a His nada, magnificence, su magnificencia, His beauty, su hermosura, should make us want to fear Him, nos debe hacer querer temerlo, a reverential fear. un temor de reverencia. Jeremiah 10, 6 and 7. Jeremías 10, 6 y 7. No one is like you, O Lord. You are great, and your name is mighty in power. Who should not revere you, O King of the nations? This is your due. Among all the wise men of the nations and in all their kingdom, there is no one like you. No hay nadie como tú, Señor, grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos no hay nadie como tú. Amen. We should fear God. Number 2, we should fear God because of what He has done. Segundo, debemos temer a Dios por lo que Él ha hecho. Exodus 14, 31. Éxodos 14, 21, 31. And when the Israelites saw the great power the Lord displayed against the Egyptians, the people feared the Lord and put their trust in Him and in Moses His servant. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y su siervo Moisés. If you jump to 15, verse 11. Si saltan al 15, versículo 11. Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus potentes. Psalms 33, verse 6. Salmos 23, versículo 6. If you go through the scriptures on your own one day, Si pasas por las escrituras tú solo un you're día, just studying about everything that God did and creation and everything else. estudiando la creación y todo lo que Dios hizo, It should bring that fear, that reverential fear of who God is in your life. debe llevarte a ese temor de Dios en tu vida. Psalms 33, 6 says, by the word of the Lord were the heavens made, their starry hosts by the breath of His mouth. He gathers the water of the sea into jars. He puts the deep into storehouses. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Number 3, El número 3. we should fear God because of what He is doing. Debemos temer a Dios por lo que Él está Let's haciendo. go to Psalms 130. Vamos a Salmos 130. Psalms 130, verse 3 and 4. Salmos 130, versículos 3 y 4. If you, O Lord, have the record of sins, O Lord, who could stand? But with you there's forgiveness, therefore you are feared. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón, y por eso debe ser temido. See, when you have that right view of God, Cuando tú tienes esa vista correcta de you Dios, see Him as this majestic being, tú le ves como este ser majestuoso, God Almighty who created the heavens and the earth, Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, that did all these miracles and wonders. que hizo todos estos milagros. But then you read this and say, if you kept the record of sins, O Lord, who could stand? Y lees eso que dice, si tú mantienes, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién será declarado inocente? It says, but with you there is forgiveness. Pero contigo hay perdón. If we notice also in Philippians 1:6, you don't have to turn to it, Si nos damos de cuenta en Filipenses where it says, 1:6, He who began the good work in you, y el que dice que comenzó la buena obra en ti, He will carry it out to completion in Jesus Christ. Él lo va a cumplir en Jesucristo. So, in the right view of God, Así que la vista a correcta de balanced view Dios, of God, una vista balanceada de is Dios, to walk knowing that He's a holy
holy God. Es caminar conociendo que eres un Dios santo. And He will punish the sins if they go unrepentant. Y Él va a castigar esos pecados si no te arrepientes. But it's a God also that in love came to earth Pero también es un Dios que en amor llegó a la tierra and offered us salvation y nos ofreció la salvación. and offered us grace and mercy. Y nos ofreció gracia y When you misericordia. have that right view of God, Cuando tienes esa vista correcta de it Dios, makes you stand in awe of Him. te hace maravillado de Él. Let's look in the last thing and I'll close with this. Y vamos a mirar en este libro, vamos a terminar con esto. Ecclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. Grande Dios. The worship team can begin coming forward. El grupo de adoración puede pasar. Ecclesiastes was written by Solomon, Eclesiastes fue escrito por Salomón. and he was considered the wisest man in his time. Y fue considerado el hombre más sabio en su tiempo. And just like someone's last words are important Igual right que before las they die, últimas palabras de alguien es importante antes de and fallecer. how much more one of the wisest men that ever lived. Cuanto más el hombre que era más sabio. que After vivió. writing this book, and in the whole book, he's basically trying to find the meaning of life. En escribiendo este libro él está buscando el propósito de la vida, What's important. que es importante. And it says in Ecclesiastes Y 12:13, dice en Eclesiastes 12:13, it says, now all has been heard. Here's the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque este es todo para el hombre. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Grande Dios. One of the things that I've learned from Pastor, Una de las cosas que yo he aprendido del pastor, one of the things that had caught my attention a while back, una de las cosas que llamaron mi atención, and tiempo atrás, I try to make it something that I do when I come into the house of God. y yo trato de hacerlo cuando yo llego a la casa del Señor. It's something that in Hebrew is like goes like this. Da lifnaini atad omech. Que en el hebreo es David, Nani, Atao, I heard if you go, it sounds more Hebrewish. Escuché si haces ese sonido suena más hebreo. But basically what that phrase means, Pero básicamente lo que significa esta frase, know before whom you stand. conoce ante quién estás Gracias, parado. Señor Padre. Know before whom you stand. Conoce ante quién estás In parado. many synagogues, there's a powerful statement displayed on the doors En muchas sinagogas hay un dicho poderoso que está en las that puertas says, know before whom you stand. que dice conoce ante quién estás And parado. although it's not a direct quote from the scriptures, Y aunque no es citado de las escrituras, it was taken from when Moses saw the burning bush. fue tomado cuando Moisés vio esa zarza que ardía. And the Bible says that God says, take off your sandals because this is holy ground. Y la Biblia dice que Dios le dijo, quítate tus sandalias que este es lugar santo. And basically that's the concept that the Hebrew or the Jews accepted for them. Y ese es el concepto que los judíos tomaron para They ellos. revered God so much Ellos le reveran a Dios that tanto being in His presence was something that we needed to be in awe of. que estando en su presencia es algo que deben ser maravillados. Something we should always remember, know before whom you stand. Algo que debemos recordar, conoce ante quién estás And parado. not just in the synagogues, Y no solamente en la sinagoga, we here in the church, nosotros aquí en la iglesia, sometimes we have lost the reverence for God. a veces hemos perdido esa reverencia hacia Many Dios. times we spend our time either talking Muchas veces pasamos tiempo hablando or we are on our o phones estamos en nuestro or teléfono we're doing something, our minds are somewhere else other than here. o nuestra mente está en otro lugar. If God was physically standing here, Pero si Dios estuviera físicamente parado it would be aquí, a totally different thing. fuera algo diferente. Imagine now, Imagínense if I'm talking right now, que si yo soy and all of ahora a sudden God appears right y here, de repente Dios llega aquí, you would be in awe. ustedes estuvieran You maravillados, would just have reverence, you would be scared. no tuvieras reverencia, tendieras Whatever temor. you were doing, you would stop. Lo que estabas haciendo vas a parar. And that's the concept, is that we need to know that, know before whom you stand. Stop what you're doing. Así es, Señor, Reflect. sí, Señor. Y ese es el concepto, conoce ante quién estás parado, We para need lo que to- estás We haciendo. need to bring back the reverence of God in the house of Tenemos God. que traer de vuelta la My uncle used to always quote Habakkuk 2:20. Mi tío siempre citaba a Habacuc Every 2:20. time he came up, Pastor Aramis, Cada vez que venía Pastor Aramis,
Be silent before him, all the earth. Dice, el Señor está en su santo templo, guarda toda la tierra silencio en su presencia. He would say it almost every time that he took the mic. Él lo decía casi siempre que tomaba el micrófono. And we need to remember that. Y tenemos que recordarnos de eso. And remember Y recordar that God is everywhere at all times. que Dios está en todo lado a todo When you're at tiempo. home, Cuando estás en casa, God is there. Él está ahí. Know before whom you stand. Conoce ante quién estás When you're at parado. work Cuando estás en el and trabajo having inappropriate y conversations, estás teniendo conversaciones know before whom you inapropiadas, stand. conoce ante Because quién God estás is there. parado. Porque Dios When está you're in ahí. school Cuando estás en la and escuela you're cheating on a test, y estás God is right there. haciendo mal en un examen, Dios está ahí. Know before whom you stand. Conoce ante quién estás When parado. you're filling out your taxes Cuando estás llenando tus impuestos and you want to fabricate, y quieres mentir, know before whom you stand. conoce ante quién Because estás God is parado. right there. We need to start imagining God everywhere we go. Tenemos que imaginar a Dios donde quiera que vayamos. Because He is everywhere we go. Porque Él está en donde quiera que But vayamos. sometimes we don't remember Porque a veces no nos because acordamos. we don't physically see Him. Porque físicamente no le vemos. Let's bring back a balanced view of God. Vamos a tener vista balanceada de Dios. Bring back the reverence that He needs Y traer and He esa deserves. reverencia que necesita y Because He merece. is an all-consuming fire. Porque Él es un fuego consumidor. He is the lion of the tribe of Judah. Él es el león de la tribu de We Judá. don't serve a small God in a box. Nosotros no servimos a un Dios pequeño en We una don't caja. serve a God that we carved out with wood. No servimos a un Dios que We don't nosotros serve sacamos a de God that is madera. made out of gold. No servimos a un Dios que es hecho de oro. We serve the God of Abraham, Isaac, and Jacob. We serve a God who parts the sea. Servimos a un Dios que él parte el mar rojo. We serve a God who created the universe with just the spoken word. Servimos a un Dios que creó el universo con solamente And un this decir. great God Y ese Dios grande chose to come down escogió venir acá and dwell among us. y vivir con And not nosotros. just that, Y no solamente eso, but He chose us. pero nos escogió a This nosotros, corruptible flesh esta carne corruptible, to live inside of us. para vivir en mí. And that should cause us to drop to our knees Y eso es lo que and hace worship the God of wonder, the God of all power. Dios de todo el poder. My desire has been met. Mi deseo ya ha sido cumplido. I got to hear the voice of my bride preach. Pude escuchar la voz de mi esposa predicar. And as she loves to say, I know she's going to keep preaching to me for the rest of the night. Yo sé que me va a seguir predicando por el resto de la noche. But what a statement. Pero qué dicho, declaración. When was the last time you were in awe of your God? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste maravillado de tu Dios? Well, one of the things that I respect and admire about the Jewish Una culture de las cosas que yo respeto y admiro de la cultura judía is they reverence God. es que ellos le respetan a They Dios. have such a fear that they will not even pronounce His name. Ellos tienen este temor que ni pueden decir su nombre. They won't even write out the name of God in fear of they might take it in vain. Ellos ni escriben el nombre de Dios. They have a holy fear of God. Ellos tienen un temor santo de Dios. When they open the scriptures Cuando abren sus escrituras and they open up the Torah scrolls, they don't even touch the word with their fingers. They have an instrument to point at certain scriptures. y ellos abren la Torah, ellos tienen un instrumento para señalar las palabras y lo tocan con las manos. Because they have an awe of their God. Porque están maravillados de su Dios. When they have prayer services, Cuando tienen servicios de adoración, they pray in groups of 10. ellos oran en grupos de And 10. listen to this. Y escuchen esto. They have such an awe and fear of being in the presence of God. Ellos tienen este temor de estar en la presencia de Dios. There has to be at least 10 people present. Tienen que estar por lo menos 10 personas presentes. Because, and I know it doesn't happen in this church, Porque yo sé que no pasa en esta iglesia. but you know in some churches when you get together to pray, Pero sabes que algunos grupos cuando se juntan a orar or you get together in Bible study, o se juntan en el estudio bíblico and para someone orar, is praying or someone's ministering and your mind is wandering. y alguien está ministrando, tu mente está por otro lado. You're thinking about the dinner that you still have to cook tonight. Estás pensando en la cena que tienes que cocinar. I know that doesn't happen in this church. Yo sé que esto no sucede en esta iglesia. You're thinking about what you have to do tomorrow, the laundry and washing clothes and all this stuff. Estás pensando en todo lo que tienes que hacer mañana, en lavar la ropa. And they're so afraid Y ellos tienen este temor that they have to have at least 10 people because they know at least one
of the 10 is going to be focusing on God. Y tienen que estar por lo menos con 10 porque saben que por lo menos uno va a estar enfocado en Dios. They have a mindset of how awesome our God is. Tienen esta mentalidad de qué tan grande es nuestro Dios. We know that Jesus is the Lamb of God. Sabemos que Dios es el Cordero de Dios. And then we look at Jesus and His mercy and grace, and we consider Him a gentle, meek, mild lamb. Y le vemos a Jesús en su misericordia y gracia y le consideramos un Cordero gentil. But as the minister said, we forget that He is the Lamb. Pero se nos olvida que también es un león. You see a stray cat on the street, and you're going to go up to that cat and pet it, like, oh, look at that cute little cat. Ves un gatito por la calle, vas a ir a tocarlo y decir, mira qué bonito. And I think a lot of us have minimized God, the lion, or Jesus, the lion, and try to do it down to a little cute little cat. Y a veces pienso que nosotros le hemos sido más pequeño Dios siendo este león a un gato. And we think, oh, it's okay, my little sins. Y pensamos, está bien en mi poco pecado. It's okay to do what I do because He's gentle and mild. Está bien hacer lo que yo hago porque Él es gentil. He's loving and merciful and graceful. Él es amoroso y tiene gracia y misericordia. Yes, He is. Sí, Él lo es. But He's also the lion. Pero también es el león. He's also holy. También es santo. He's righteous. Él es justo. And that's a part of God that we need to take into Y consideration. esa es parte de Dios que tenemos que considerar. She read it in Psalms 130. Leyó en Salmo 130. And I love that word in the Bible. Y yo me encanta esta palabra en la Biblia. It says, if Dice, sí. you were to count all of my sins. Si tú tomarías en cuenta todos mis pecados. Listen to that word, if. Sí, esta palabra. If you were to take note of every one of my sins, Si tomarías en cuenta todos mis pecados, who could stand before you? ¿quién podía pararse ante ti? But it's because of your mercy and your forgiveness Pero es por tu perdón y tu gracia that I will show reverence. que yo voy a enseñar a God ser doesn't want us to fear Him because He wants us afraid of Him. Dios no quiere que le tememos para tener miedo de Él. We should have a holy fear because we should consider at all times Debemos tener este temor santo porque debemos considerar a todo that momento because God is a holy, righteous God, porque Dios es un Dios justo y santo. none of us should be here right now. Ninguno deberíamos estar aquí He ahora. has every right and every Él authority tiene dado derecho y autoridad to get rid of us right now. de deshacerse de nosotros Because I'll be ahora. the first to admit I'm a sinner. Porque yo soy el primero en And I fail God every single y day. yo le fracaso a Dios cada día. So if He kept track of all of my sins, Así que si Él tomaría en cuenta cada pecado, I would no longer exist. yo no existiría. But because of His mercy, Pero por su but misericordia, because of His grace and His love and His y por forgiveness, su gracia y amor y perdón, I'm able to enter into His presence. yo puedo entrar a su presencia. And because of that, Y por eso, I should have a holy reverence of who He is. yo debo tener esta reverencia santa de I quién should Él es. always take in consideration, Lord, at any moment, you could just wipe me off the map. Debo tomar en cuenta que en cualquier momento Dios se puede deshacer de mí. But because you love me, Pero porque tú me amas, no lo haces. and with that knowledge, Y con ese conocimiento, that keeps us in holy reverence. eso nos mantiene en esa reverencia You santa. go to a zoo, Tú vas a un zoológico. and there's a reason why they have the lions behind the cage and behind the moat where they can't get to you. Hay una razón que esos leones están tras de esa jaula. It's a beautiful animal, Es un animal hermoso. but if you get too close, Pero si te acercas, it's over for you. ya se acabó. Let's have a right view of who God is. Vamos a tener una vista correcta de quién es Dios. He's both merciful, graceful, Él es misericordioso y con gracia, and He's also holy and righteous. pero también es justo y santo. Let's stand to our feet. Puestos de pie. One of the things Una de las cosas that in my walk with the Lord that has really transformed my thinking que en mi caminar de Dios que ha transformado mi pensar, and understanding God's grace en entendiendo la gracia de Dios, is that I realize that my sin, es que me doy de cuenta que mi pecado, it affects me, eso me afecta a mí it affects those around y me, afecta a aquellos alrededor. but the person who it affects the most Pero la persona que afecta más is my Father, es mi Padre, is Jesus Himself. es Jesús mismo. My sin Mi pecado causes hurt and pain to Jesus. causa daño y dolor a Jesús. And so when fear comes across in my life, Así que cuando el temor llega a mi vida and when I want to work out my salvation in fear and y trembling, cuando yo quiero trabajar en esta salvación en temor y temblor, is that every day, every moment I want to
to examine myself, Es que todos los días yo quiero examinarme, to make sure there's nothing in me de asegurarme que no hay nada en mí that's causing hurt to the que Father, le está causando daño al that there's Padre, nothing in me that's causing separation to my que no hay Savior. nada en mí que me está causando separación con mi Salvador. And if there is, Y si lo hay, that knowledge ese conocimiento is what brings fear to my life. es lo que me trae temor a mi vida. Because as we sang earlier, Porque como cantamos and I don't anteriormente, know if you agree with me, y yo no sé si están de acuerdo conmigo, but I couldn't exist if it wasn't for Jesus. que yo no pudiera existir si no fuera por I Jesús. couldn't breathe if it wasn't for my Yo Savior. no pudiera respirar si no fuera por mi I would Salvador. be nobody if it wasn't for Yo Jesus. sería nadie si no fuera por And if there's Jesús. something in me that's causing separation, that I'm afraid of committing that act. Y si hay algo en mí que está causando separación, yo tengo miedo de cometer esta acción. Not because of punishment, No por el castigo, not because of what might happen to me, no porque lo que me pueda pasar, because it causes separation between me and the lover of my soul. pero porque causa separación entre mí y el amado de mi alma. Let's worship the Lord Vamos a adorar al Señor with an awesome awe con esta impresionante maravilla of who God really de is. quién Él es. Let's not take him lightly. No vamos a tomar el Let's not take his name no lightly. vamos a tomar su nombre, Let's not take his word no lightly. vamos a tomar su palabra en Let's poco. keep it in our hearts daily. Vamos a mantener en nuestro corazón Meditate on how great he diariamente, is daily. meditando en qué tan And grande the Él Bible es says,